त्रिपुरा हास्तेनि बरम गोनां चीफ मिनिस्टार बाय मालाइका CBSE परीक्षाओ কক বরকনি যে সাবজেক্ট আর সাবজেক্টটি প্রশ্নপত্র যেন রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই স্নামনানি বাগিয়ে মইসু বেশ কয়েকদিন রমইনা আলোচনাও দङ নরক নুখনা বিধানসভানি প্রথম অধিবেশন তিপ্রামথা নিচিনি 13 জন MLA जों जतन पाल मिलिबई रोमान स्क्रिप्ट बाय CBSE नि प्रश्नपत्र मास नामनाय आ दाबि जों दिसा एवं वेलो थाङिबो जों स्लोगान दग्रखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाय मा खलायनि माननीय मुख्यमंत्री आपरु जोंनो कग्रखा जे आमी বিষয়টা বিবেচনা করব এবং CBSE नि अथॉरिटी नबो जों सिहरनाय যখন जों नुखा जे मुख्यमंत्री कोनो स्टेप नाहारजागियाङै दङ आज अराव आं विरोधी दल नेताङै माननीय मुख्यमंत्री कायसा चिठी लेखा 17 तारिख एप्रिल 2023 बनां और क्लियरली साका जे बांग्लाते रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक सब्जेक्ट नो क्वेश्चन पेपर्स नामनानि बागै जे कक लाइमानि आबुनि परिप्रेक्षिते डायरेक्टर ककबरक एंड माइनरिटी लैंग्वेज डिपार्टमेंट तामो भूमिका नाहारका आबनो किछु काइंडली लेट मी नो द स्टेटस ऑफ द मैटर फ्रॉम योर एंड चिठी सीमान परे मुख्यमंत्री 4 तारीख में आनो कैसा लेटर रखाबो लेटारो बसाका जे CBSE কর্তৃপক্ষ बरक माल्टिपल स्क्रिप्ट अर्थात तीनटानी गोबां बा दुइटानी गोबां स्क्रिप्ट बरक प्रश्नपत्र स्नामनानि मुसुंजागि एबं मान्या बरक जों सागा माल्टिपल स्क्रिप्ट नि व्यापार बरो दं और तो बाई स्क्रिप्ट से दुइटा स्क्रिप्ट से कैसा रोमान ता कैसा बांग्ला और बाई स्क्रिप्ट प्रश्न खैमानि बोरुलैंड CBSE नि प्रश्नपत्र बाई स्क्रिप्ट दङ मिजोराम दङ ताङै त्रिपुरा राज्य खेंमायांनाय मुख्यमंत्री निमल लेटार नि परिप्रेक्षिते जों दिनै एट टीम मुख्यमंत्री मालाइ का थाङै आ टीमो दङ चिनि खरगनि MLA बरम गोनां बृषकेतु देबबर्मा बरम गोनां जों MLA स्वप्ना देबबर्मा तारपरे दङ चिनि रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक चबा तारपरे टिलानी चिनी एडवोकेट मिंटू देबबर्मा TSF नि जन देबबर्मा सहजों थांखा प्राय घंटानी ऊपर आलोचना मुख्यमंत्री जों बुझगै साका जे त्रिपुरा राज्य TBSE कोनो प्रॉब्लेम करे त्रिपुरा राज्य जत डिग्री कलेज दङ बांग्ला एवं रोमान स्क्रिप्ट बायनो प्रश्नपत्र दङ CBSE स्कूल रक जतन इंग्लिश मीडियम चार रक भाई के बांग्ला स्क्रिप्ट बाई सीनाई रोमान स्क्रिप्ट बाई बरक सीमानो इवन वांसा चाराय रक जरा कक बरक ती पर नहीं रक होली क्रॉस डॉन बस्को हाई इंग्लिश मीडियम पर नहीं चाराय रक बरक रोमान स्क्रिप्ट सारा वांसांग बनो बेंगली स्क्रिप्ट मान्या बंकक रंग बसंग साका जे जुक्तिनि कारणे जुक्ति बाई समा सानाय और केबो बांग्ला हामजागिया हिंदी हामजागो संस्कृत हामजागिया देवनागरी चाजग हाई लजिकल रिजन TBSE नो जदि बांग्ला एवं रोमान स्क्रिप्ट बाई प्रश्न मानके CBSE बांग्ला एवं रोमान स्क्रिप्ट बाई खलायनानि बागै बरन चिठी कारण CBSE नि जे लेटार आं नुखा बरक सागाता मारो जे मल्टीपल स्क्रिप्ट बरक खाइबे मल्टीपल व्हाट डज इट मीन व्हाट इज मल्टीपल स्क्रिप्ट माने दुईटा स्क्रिप्ट के बाई स्क्रिप्ट ट्राई स्क्रिप्ट के तीन नि अधिक आं मल्टीपल ने वेरेज जों दुईटा स्क्रिप्ट से प्रश्नपत्र खाइदिन्छ मिया एक राजनैतिक दल नि पक्षे आं नुखा आमी जानि ना आं सिया
why they are dragging me into that CI no borok sai tongatamu বিরোধী দলনেতা নিমেশ দেববর্মা বিধানসভা ও মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট বাই কক বরগনি প্রশ্ন স্নাম দি হিনিছে ডক্টর মানিক সাহা বন উত্তর রুও যে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট বাই স্নাম মায়া ভুল বিধানসভা নিয়ে আলোচনা নি রেকর্ডিং নাই আপূর্ব দুইটা স্ক্রিপ্ট নি কক নসাক রোমান এন্ড বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট কিন্তু যদি CBSE মুসুম গানকায় চাইনিজ জাপানিজ বাইব খাইনাই 4-5 তালে উই হ্যাভ নো প্রবলেম বাট আর রিকোয়ারমেন্ট ইজ অনলি 2 আর আং যে চিঠি শিখা প্রফেসর মানিক সাহানো অরবও কিন্তু রোমান এন্ড বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট নি পক্ষে আং সি হয়েছে সাবো সাকাবা আং অরব মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট নি বাগি ডিমান্ড খাইনি শুধু রাজনৈতিক ফায়দা নাহানান বাগেই পার্টি অফিসে আচুগই সাংবাদিক সম্মেলন খাইমা বাই রোমান স্ক্রিপ্ট চালুংলাক অনেক মন্ত্রী ও খরকসা মন্ত্রীতেই বসইরি থিংলই দङ সরকারও থাঙ্গি মুখ্যমন্ত্রী বাই মালাই কক ছায়া আবার বিরোধী দলনেতা দফান গাহাম বাগি তি সামানো বুইনো বুল বুজকনান বাগি উস্তাদ প্লিজ ডোন্ট ওয়াচ সাচ নিউজ আইছে আরে খবর সামাবো তো কাইসে সত্যতা দংনা নাইবলা হ্যাঁ একদিন বাজার গরম খাইছিবলা খাইছে অনেক বড় গান সাহকা নাই যে বক ভাই গাই প্রেস মিট রিত খাইছে আং সানান মুসুঙ্গো অবদল নে আং বুমুং খুয়া বদল নে আ তাংফাং রং আং সানামজু সিচাদি ওপেন ইয়োর আইস বিরোধী দলনেতা তাম নাই তিনি আং ডক্টর মানিক সাহেব মুখ্যমন্ত্রী বাই থাংমালাই খাইছে টিম ক্লাঙ্গে নর সরকার তং তাম খাইকা What did you do? Mochini dabi ni sime nogo kisip sibei tongo Roman script faigla gaite Roman script matu bunai আর মুখ্যমন্ত্রী নম্বর সাকাইছে যদি CBSE রোমান স্ক্রিপ্ট চালুনি আঙ্কে রাজ্য সরকার কতর চবা ফেস খাইনি এমন বানকুন্দ্রি শিবানে ত্রিপুরাও কেবল রেহাই মান লাগাইতে রাজনৈতিক আন্দোলন নেই আর কোনো সিলাই পাথামনি দানি লড়াইয়ের কথা আমি বলছি না রাজনৈতিক আন্দোলন হবে আন্দোলনই শেষ কথা গণতন্ত্র আন্দোলন নিব কাছে শক্তি দঙ্গাইতে নাই নাইতে যদি সরকার সঠিক পদক্ষেপ নাই আঙ্কায় जों আন্দোলনও থাংনে আর বুফরু থাংনাই জনগণ जों জানুনে নং যদি কোনো প্রশ্ন দঙ্গাই जों মানো বেলায় বেলায় হামনে স্যার হেজামারা আমচাইও তুইনি বেলায় কি जों আমরা হেজামারা কেন হয়েছে সারা ত্রিপুরা রাজ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নি প্রবলেম তেই হাহাকার বড় ইতিমধ্যেই রাজ্যনি মন্ত্রী রগ্ন আনি অফিস থেকে লিডার অফ অপোজিশন থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার মন্ত্রী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রগ্ন মোর দেন 15 লেটার সিজাকা বিভিন্ন জায়গায় প্রবলেম আছে শেষমেশও তে একটা লেটার রহর নাই প্রস্তাব নাই যে এডিসি এলাকানি বিশেষভাবে আরও তিন মেইন সমস্যা এডিসি এলাকাও যত তিনি বিয়াল ক্লাই দংমানি DWS ডিপার্টমেন্ট আ এডিসি এলাকানি বাকি আলাদা ক্লাই গ্রামীণ DWS ক্লাই রুরাল DWS আবনো বাকি এডিসি থানি রিখাই হইতো বা ওয়াটার প্রবলেম সলভ খাইতানি তেব গাহামুং নাই রাজ্য সরকার চাঙাবো চিঠি জানুনি বিধানসভা উত্থাপন খাইনি জাস্ট দাবির কারণে দাবি করব না যুক্তি দিয়ে আমরা দাবি তুলব 70 বছরও পাহাড়ও তংনাই রোগ হিলসও তংনাই রোগ তো ইমান নংলিয়া এখানে আমি যদি বলি তিপ্রাসা তো ইমান নংিয়া আরে বিহারি থাকে বিহারি তো মান নংিয়া বলে আরও তিনি ব্যবস্থা মাং নেই নট অনলি ইন হেজামারা এভরি মারাও ত্রিপুরাও তিনি বিয়াল তং আপনার সমস্যার সমাধান সরকার নখাই মানে দাবি জানা